নমস্কার সকলকে। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबाई के स्वागतम, सभी को नमस्ते। तो आज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ और ऑब्वियसली आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करके जुड़ जानी है ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। आज भी मैं बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करूंगी, हाफ हाफ करके। আজকে আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে আলোচনা করব। তো এই মুহূর্তে কি ইম্পর্টেন্ট, এই মুহূর্তে আমি ইংলিশ লিটারেচারের যে সিলেবাস আছে সেটা নিয়ে কথা বলবো। এই মুহূর্তে লিটারারি থিওরি নিয়ে কথা বলবো, আর হচ্ছে এই মুহূর্তে আর কি নিয়ে কথা বলবো। এই মুহূর্তে মানে ওভারঅল যে কথাগুলো আমার থাকবে আজকে সেগুলো ওয়ান কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজি, তারপর সিলেবাস, তারপর হচ্ছে থিওরি সব ধরনেরই থাকছে, কিন্তু ওভারঅল একটা ওভারভিউ থাকছে इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 এর जন্য। ठीक है। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ सिलेबस के बारे में भी, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए रहेंगे जो है मींस की थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी एंड सिलेबस। एंड आप जब ये वीडियो पूरे देखेंगे तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाएंगे कि ये स्ट्रेटेजी की तरह ही आपको काम करेंगे। सो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। এন্ড অবশ্যই আমরা আলোচনা শুরু করছি, আর অবশ্যই মন দিয়ে শুনতে হবে। ডু নট স্কিপ অর মিস দিস ভিডিও। तो প্রথমে বাংলায় বলি তারপর হিন্দিতে। आज मैं पहले बंगाली में बोल रही हूँ फिर हिंदी में, ठीक है। तो इंटर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशन, ये এইটার যে সিলেবাস বলে দিই, ইংলিশের ড্রামা ইউনিট 1 এ থাকছে 10টা ইউনিট। প্রথমে ড্রামা থাকছে, দ্য ড্রামা, তারপর থাকছে পোয়েট্রি, তারপর থাকছে ফিকশন, তারপর থাকছে ফিকশন এবং শর্ট স্টোরি আর নন ফিকশনাল প্রোজ। এই তিনটে মিলে বলা হয়েছে যে পুরো লিটারেচারকে কভার করবে। এখানে কাহিনী মে টুইস্ট একটা আছে যে পুরো লিটারেচারকে, এই যে ড্রামা, পোয়েট্রি, তারপর হচ্ছে শর্ট স্টোরি, তারপর হচ্ছে নন ফিকশনাল প্রোজ। তাহলে এই যে এই বিষয়গুলো বলা হচ্ছে, কেন বলা হচ্ছে? তো এখানে একটা কাহিনী মে টুইস্ট কি আছে যে সিলেবাসটাকে আমাদের বুঝতে হবে কিরকম কাহিনী আমাদের বুঝতে হবে এটাই যে। আর এটা বলা হচ্ছে যে বিশেষ দ্রষ্টব্যে যে অল ইট উইল বি কাভার্ড অল লিটারেচার্স ইন ইংলিশ। এখানে কাহিনী মে টুইস্ট মানে অল লিটারেচার বলতে কি, আমরা আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক কিছু ভয় পাই, আর ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ হয় না, যেমন আমরা যখন স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাই, কেউ গ্রামারের কথা বলে, কেউ সেন্টেন্স মেকিং এর কথা বলে, কেউ ফ্রেজাল ভার্ব, ইডিয়ম, ন্যারেশন, ভয়েস চেঞ্জ এইভাবে কথা বলে, কেউ বলে রিডিং, লিসনিং, স্পিকিং, রাইটিং, এই 4টে স্কিলকে ভাগ করে দেয়। তো কোথাও না কোথাও পুরো বিষয়টাই আমরা পোস্টমর্টম করে দিই, মানে পোস্টমর্টম বলতে পুরো মানে ওটার পার্ট করে দিই। সেটা করার কোনো দরকার নেই। সেটা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে কি আর ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে কি, এটা আমি নিজে যেটা রিয়ালাইজ করে দেখেছি দীর্ঘ আমার 7-8 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে রিয়ালাইজ করে দেখেছি, এবং ইভেন এখনো লাস্ট যে সিলেবাসটা চেঞ্জ হওয়ার পর্যায়ে চলছে আমাদের। তো এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই। তারপরে যে 6টা ইউনিট আছে সেটাও একটু বলে দিই। ল্যাঙ্গুয়েজ পেডাগজি আছে, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া আছে, কালচার স্টাডিজ আছে, লিটারারি থিওরি, পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 আছে, রিসার্চ মেথডস এন্ড ম্যাটেরিয়ালস ইন ইংলিশ আছে। তো এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, যেটা আমি পেইড ক্লাসে বলে থাকি, যে যদি কেউ ব্রিটিশ লিটারেচারটাকে পড়ে, ব্রিটিশ লিটারেচারকে যদি কেউ পড়ে, তোমার হচ্ছে গিয়ে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার, যে ব্রিটিশ লিটারেচারকে পড়বে, তারপর আমরা এগুলোর আবার কি দেখতে পাই, এমএইচ অ্যাব্রামসের লিটারারি টার্মস বা ডিভাইসেস বলে একটা বই আছে, সেটা নিয়ে পাই। তারপর রেটরিক, প্রোসোডি, তারপর হচ্ছে ফিগার্স অফ স্পিচ বা রেটরিক মধ্যে পড়ছে সিমিলি, মেটাফোর, মানে এইভাবে কোথাও না কোথাও আমি বলবো যারা ব্রিটিশ লিটারেচারকে পুরো মানে পুরো বিষয়টাকে 450 450 থেকে 450 থেকে আজকে 2025 এই যে হিস্ট্রি, এই হিস্ট্রি তার মধ্যে তো আমরা এখানে মোটামুটি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, মানে পোস্ট মডার্ন টাইম 2000 অব্দি ধরছি, যে হচ্ছে মডার্ন টাইম পিরিয়ড অব্দি আমরা যে ক্রিটিসিজম নিয়ে ডিল করি, পোস্ট মডার্ন টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত। আর এটা তারপর হচ্ছে এখানে আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লাস্ট মানে তোমার হচ্ছে 2000, তারপরে আমি এখানে 2020 থেকে
এটার একটা এটা এবং তারপর 2020 থেকে 2025 এখানে যে 5 ইয়ার্স গ্যাপটা থাকছে, এই 5 ইয়ার্স গ্যাপটা আমরা এটাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে রাখতে পারি। এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে, এমন না যে হয়নি। আর প্রশ্ন যে আসবে না তা কিন্তু নয়, প্রশ্ন আসবে। ইন জেনারেল আমরা 452 19 2000 মানে 2000 অব্দি একটা আমাদের একটা আছে যে মানে এটা একটা কি বলে 2000 পর্যন্ত একটা ব্রিটিশ লিটারেচারের উপর, তারপর 2000 এর পর থেকে একটু অনেক ধরনের কিছু চেঞ্জেস আমরা দেখেছি অবশ্যই। তো এই বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে বেসটাও পড়তে হবে, তার সাথে আমাদেরকে কারেন্টের জন্য এটাও দেখে রাখতে হবে কে নোবেল পেলেন, কে এই সময়ের মধ্যে কি কি লেখা লিখলেন। লেখা তো ননস্টপ চলছে, মানব জাতি যতদিন থাকবে, সৃষ্টি যতদিন হবে ততদিন চলতেই থাকবে, ধ্বংসও হবে অবশ্যই, সবকিছুর একটা শুরু থাকলে শেষ থাকে। তো এখানে আমরা কি করব, যদি আমরা কেউ ব্রিটিশ লিটারেচারের এই 4টে বিষয়কে আমরা ফোকাস করি, মানে ব্রিটিশ লিটারেচার আমরা যখন বেসিক থেকে শুরু করছি পড়া, তখন আমাদের যে যখন কোনো কিছু টার্মের সঙ্গে পরিচিতি ঘটছে, বিউলফের লেখা হোক, বিউলফ যে লেখাটা আছে সেটা হোক, বা তোমার হচ্ছে গিয়ে কোনো ক্রনিকল যেগুলো লেখা হয়েছে, বা কোনো মরালিটি প্লে, মিরাকল প্লে, তারপর সাইকেলস, এগুলো, তারপর মেডিয়েভাল আমরা কখন আমাদের সাথে ফ্যাবলিওর পরিচিতি হচ্ছে, তারপর আমরা কখন হিরোইক প্লে, হিরোইক স্ট্যান্ডা, রাইম রয়্যাল, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স, আইমিক পেন্টামিটার, এগুলোর সাথে আমাদের পরিচিতি হচ্ছে। এইভাবে করতে করতে আমরা এলাম তো কোথাও না কোথাও ব্রিটিশ লিটারেচারকে আমরা যদি ধরি এবং গোড়া থেকে যদি এটার প্রত্যেকটা বিষয়কে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে মনে হয় ওটার মধ্যে লিটারারি ডিভাইসেসেরও শুরু হয়েছে এবং আমরা পেয়ে যাব। এবং ওখানে আমরা ব্রিটিশ লিটারেচারকে পড়তে গিয়ে ফিলিপ সিডনিকে পাবো। ফিলিপ সিডনির ওয়ার্ক আমাদেরকে লিটারারি ক্রিটিসিজমকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, মানে একটু আলাদা জনরাতে পার্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তো এই ভাগগুলো করার জন্য অবশ্যই খুব ভালো হয়েছে যে আমরা ক্রিটিসিজমকে আলাদা রাখছি, থিওরিকে আলাদা রাখছি, রিসার্চ মেথোডোলজি এগুলোকে আলাদা রাখছি। কিছু জিনিস আছে যেটা সম্পূর্ণ ব্রিটিশ লিটারেচার থেকে আলাদা, যেমন ব্রিটিশ লিটারেচারের মধ্যে আমরা রিসার্চ মেথোডোলজি একটা সাইন্টিফিক একটা পদ্ধতিতে যে কাজগুলো হয় সেটা আমরা সেখানে ডিরেক্টলি পাবো না, কিন্তু পেপার 1 এর রিসার্চ মেথোডোলজি আর পেপার 2 এর রিসার্চ মেথোডোলজি মানে কিছু জিনিস সেম, যেটা কোয়ান্টিটেটিভ সেটা কোয়ান্টিটেটিভ, যেটা কোয়ালিটেটিভ সে কোয়ালিটেটিভ, সেখানে আমাদের মন করা কোনো কথা চলবে না। কিন্তু সাইন্টিফিক রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করব আর লিটারারি রিসার্চের ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করব, সেটার মধ্যে একটা বিস্তর ফারাক আছে, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। তো ব্রিটিশ লিটারেচার এখানে যদি কেউ মন দিয়ে কভার করে, আমার মনে হয় তার মানে এবং সে যদি নিজে থেকে বা কারোর হেল্প নিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারে যে ওখানেই তোমার ওখানেই পরবর্তী ইউনিটের থিওরি, ওখানেই তোমার কি হচ্ছে ক্রিটিসিজম, ওখানেই তোমার লিটারারি টার্মস অ্যান্ড ডিভাইসেস, সব লিখছি না, টার্মস ডিভাইসেস এগুলো তোমার কভার হয়ে যাচ্ছে। তো আমার ইভেন কালচারাল স্টাডিজ, তো আমার মনে হয় অত ভয়ের কিছু নেই। তাই জিনিসটাকে আমাদেরকে বুঝে করতে হবে। সবগুলো ইউনিট আলাদা করা আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, ল্যাঙ্গুয়েজ পেডাগজি, আমি আরো পেপার 1 এর সঙ্গে একটু যদি মিলিয়ে দিই, টিচিং যেখানে আমরা পড়ি ওখানে আমরা পেডাগজি পেয়ে থাকি, ক্লাসরুম কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে পেডাগজি পেয়ে থাকি। তো এখানে আমরা এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ পেডাগজি, এটাও কিন্তু পেপার 1 এর টিচিং কমিউনিকেশনের সঙ্গে কিছু না কিছু একটু হলেও মিল খুঁজে পাই, কারণ পেডাগজি লিঙ্গুইস্টিক্স হ্যাঁ একটু আলাদা তো হবে। লিঙ্গুইস্টিক্স বিষয়টা যখন আছে তখন সম্পূর্ণ একটু আলাদা হবে, কারণ এটা ইংলিশের মতো একটা আলাদা সাবজেক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই তো। তো এইভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর এই কদিনে আমরা কিভাবে আমার মনে হয় যে এইভাবে ব্রিটিশটাকেই যদি কেউ ধরে নেয় ওখানে, কারণ এইচটি কোলেরিজ, তারপর হচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এনাদেরকে আমরা যেরকম অ্যাজ আ পোয়েট পড়বো, অ্যাজ আ ক্রিটিকও আমাদের পড়তে হবে। তারপর কালচারাল স্টাডিজ, থিওরিজের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সেখান থেকেও কিছু না কিছু জিনিস ব্রিটিশের মধ্যে কিছু না কিছু আমরা ইঙ্গিত পাই। তারপর সেই যে আর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অবশ্যই ব্রিটিশ লিটারেচার, এটা কেন বলা ব্রিটিশ লিটারেচার মেইন ফোকাস রাখতে বলা হয়, এবং তার সাথে এমএইচ অ্যাব্রামস কি, এমএইচ অ্যাব্রামসের বিষয়ে আমি বলি, লিটারারি টার্মস অ্যান্ড ডিভাইসেস, এমএইচ অ্যাব্রামস এর কথা বলি। এমএইচ অ্যাব্রামস আমাদের জন্য এটা হোলি গ্রেইল, বা আমাদের জন্য এটা খুব সিগনিফিকেন্ট রোল প্লে করতে চলেছে। এটা যে পড়বে তার জন্য পুরো, আর যে অলরেডি অনেক এগিয়ে থাকবে, এটা মাস্টারপিস, এটা হোলি গ্রেইল, এটা আমাদের কাছে ইউজিসি নেট ক্র্যাক করার জন্য গ্রন্থ টাইপের একটা বিষয়। কেন? কারণ তুমি এখানে অ্যালফাবেটিক্যালি A to Z অব্দি পাচ্ছ, সেই A to Z অব্দি পড়ার মধ্যে তুমি ব্রিটিশেরও জিনিস পাচ্ছ, সেখানে তোমার লিটারারি টার্ম ডিভাইসেসও হচ্ছে, সেখানে তুমি থিওরিস্টদেরও পাচ্ছ, এবং সেখানে তোমার অনেক কিছু কভার হচ্ছে। তো ওখানে ওই বইটাকে ধরে যদি কেউ খুঁটে সেই ইম্পর্টেন্ট রাইটারগুলোকে নিয়ে যদি কভার করে, তাহলে সে অবভিয়াসলি একটা ভালো জায়গায় এবং কনফিডেন্স তার বিল্ড হবে, এবং সে অলরেডি একটা অ্যাডভান্স পজিশনে থাকবে। কিন্তু এইগুলো বলে দেওয়ার মতো কেউ থাকে না, তো ভয় পাওয়ার মতো সেরকম কিছু নেই। আমরা এমএইচ অ্যাব্রামসকে
আর এই ব্রিটিশ হিস্ট্রিটাকে যদি করি তাহলে অনেক কিছু কভার হয়ে যায় আমাদের। আর তার সঙ্গে আরো কিছু বলি, যেমন এই যে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার নিয়ে লোকজনের মাথার মধ্যে অনেক কিছু, মানে অস্ট্রেলিয়ান, ক্যারিবিয়ান, কানাডিয়ান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের হোল ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, সেটা নিয়ে অনেকটা প্যানিক থাকে। তো সেটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কিছু পার্টিকুলার অথর রিপিটেটিভলি চাওয়া হয়। তো আমরা যখন কিন্তু এমএইচ আব্রাহামস পড়বো সেখানেও কিন্তু আমরা ফ্রেঞ্চের রাইটার দেখতে পাই, জার্মানিক থিওরিস দেখতে পাই, ফ্রেঞ্চের থিওরিস দেখতে পাই, রাইটার দেখতে পাই, মানে অনেক ধরনের অনেক ইম্পর্টেন্ট লেখা দেখতে পাই, যেটা কিন্তু অবশ্যই চাওয়া হয়। এবং সেটা ওনারা হয়তো অ্যাজ এ থিওরিস্ট বা কিছু একটা নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন, ওনারা ইম্পর্টেন্ট, ওনাদের কিছু লেখা ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলো। তো সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার নিয়ে অত প্যানিক করার দরকার নেই, আমরা ঠিক ব্রিটিশ পড়তে পড়তে এটা করতে করতে আমাদের হয়ে যাবে। তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেটা স্ট্র্যাটেজিক কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পেপার 2 এর ক্ষেত্রে লিটারারি থিওরির কথা, লিটারারি থিওরি শুরু, যেমন লিটারারি থিওরির মেইন তো আমাদের এসপি লিটারেচার অলরেডি আলোচনা করা আছে যে লিটারারি থিওরি কি। আর এই মুহূর্তে আমি 1 মাসের জন্য কোনো রকম মানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোনো কোর্সের ব্যাপারে এখন কোনো প্রমোট করতে যাচ্ছি না, কারণ এই 1 মাসটা আমার মনে হয় যতটা তোমার মানে হ্যাঁ, যদি কারোর মনে হয় যে এই 1 মাসে আমি খুব ডেডিকেটেডলি পড়তে চাই এবং কনসিস্টেন্টলি পড়তে চাই, তাদের জন্য ডেফিনেটলি তারা কোনো একটা কোর্স ওয়ার্ক বা কোর্স নিতেই পারে, যে কোনো ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু এই মুহূর্তটা না নিজেকে অ্যানালাইসিস করার, নিজেকে রিয়ালাইজ করার, যারা প্রথমবার দিচ্ছে তাদের জন্য, যারা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স হয়তো কোনো কারণে হয়নি, যারা তাদের হয়তো বহু বছরের অভিজ্ঞতা আছে, কোনো কারণে একটা হয়েছে একটা হয়নি, সবার জন্য এই কথাগুলো অ্যাপ্লিকেবল। যে বিষয় হচ্ছে যে আমাদেরকে এই সময় দাঁড়িয়ে কি করতে হবে, এই সময় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সময় দেখে করতে হবে। ব্রিটিশ থেকে আমরা ফোকাস করবো কালচারাল থিওরি ক্রিটিসিজম, কালচারাল স্টাডিজ থিওরি ক্রিটিসিজম, এগুলোকে এমএইচ আব্রাহামসকে যদি ধরে পড়তে পারি, এগোতে পারি, তাহলে ক্রিটিসিজমও হবে, থিওরিও হবে, কালচারাল স্টাডিজও হবে, টার্মস ডিভাইসও হয়ে যাচ্ছে, ভয়ের কিছু নেই। এবং এর সাথে এমএইচ আব্রাহামস পড়তে গিয়ে আমাদের ব্রিটিশেরও অনেক কিছু বিষয় কভার হবে, তো ভয়ের কিছু নেই। তো এখানে থিওরির কথা যদি বলা যায়, থিওরি কি, থিওরি ক্রিটিসিজম, লিটারারি থিওরির মধ্যে ডিফারেন্স কি, তারপর হচ্ছে যে এই যে আমাদের স্কুল অফ ইন্টারপ্রিটেশন শিকাগো, কেমব্রিজ, তারপর আমরা ফেমিনিজম, ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম, তারপর হচ্ছে ল্যাকানিয়ান ক্রিটিসিজম, তারপর হচ্ছে জ্যাঙ্গেন, তারপর ফ্রয়েডিয়ান, বিভিন্ন ধরনের পাচ্ছি। এগুলোকে এক এক করে পড়া, স্ট্রাকচারিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারিজম, মার্কসিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, এই ইজম গুলো যে আছে, এগুলো এই কম সময়ের মধ্যে একটু যেটাই পড়বো সেটার বেসিক নিয়ে যে আদতে এই জিনিসটা কি সম্পর্কে কথা বলছে। অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ, মার্কসিজম, আমরা মার্কসিজম পড়তে পড়তে কালচারাল স্টাডিজ এবং মানে আমরা কতটা কিভাবে কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কাকে থেকে পড়তে হবে, কার লেখাগুলো ইম্পর্টেন্ট, এইভাবে করলে আমরা ওভারঅল আমি একটা বার্তা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করলাম পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচার, সিলেবাস, স্ট্র্যাটেজি এবং এই মানে টপিকগুলো ব্রিটিশ থিওরি, ক্রিটিসিজম, কালচার স্টাডিজ এবং লিটারি টার্মস ডিভাইসকে নিয়ে কিভাবে ডিল করতে হবে, আমার মনে হয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে খুব দরকার ছিল। এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি, তারপর আমি এই ভিডিওটাকে আজকে অফ করবো। অবশ্যই আমরা নেক্সট টাইম পেপার 2 পেপার 1 নিয়ে আসবো, এটা মনে হয় খুব দরকার ছিল। তো তার আগে অবশ্যই প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा इस लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस और हिट और क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो अभी हम हिंदी में बोलने जा रहे हैं। तो मैं जो यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये बातें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह सकती, आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एग्जाम के 1 महीने पहले जितना इंपॉर्टेंट है, 1 साल 2 साल पहले भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे, 10 साल बाद भी उतना ही इंपॉर्टेंस एंड वेटेज रहेंगे इन सारी बातों के, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, तो हमारे ना सिलेबस जो है, एक तो इंग्लिश के पहले ड्रामा, फिर पोइट्री, फिर फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, ये 4 यूनिट। फिर उसके बाद थ्योरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज पेडागोजी, लिंग्विस्टिक्स, ये अलग से दी गई है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, स्पोकन इंग्लिश सीखने के टाइम पे हमें कहा जाता है लिसनिंग पे फोकस करो, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्कूल पे अलग से फोकस करो। और कहा जाता है ग्रामर करो, देखो, सेंटेंस मेकिंग करो, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, ये वो हम पूरे चीज को पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करने का। जब स्पोकन इंग्लिश सीखने की बारी आते हैं तो आपको ज्यादा बोलने पड़ते हैं, गलत बोलिए, जो भी सेंटेंस आप मेक करते हैं पहले में बेस में, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे तो धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल स्किल, मीन्स आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है। उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करूं तो ये जो नए होते हैं ना, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और होने का जो पीछे वजह है कि आपको सही गाइडेंस कोई भी नहीं देते, और इतने आसान और इजी तरीके से कोई भी आपको ये पॉइंट आउट नहीं करके बोलेंगे, लेकिन बोलना तो चाहिए। बाय द वे, तो मैं आपको बताऊं, ये जो
ये जो है ये पूरे ब्रिटिश लिटरेचर, और यहाँ पे जो नोट करके कहा गया है कि these 4 units will be covered in all literature, means covered all literatures in English, means कि पूरे लिटरेचर्स। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। कैसे कहानी में ट्विस्ट? कहानी में ट्विस्ट यही है कि आप ड्रामा तो पढ़ोगे, क्या सिर्फ ब्रिटिश राइटर से ही सीमित रहेंगे? नो, पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नो। यहाँ पे ये एक बात है कि ऐसे बोला गया है जैसे कि वर्ल्ड लिटरेचर भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुके हैं इसमें, उस बातों के द्वारा। फिर उसके बाद थ्योरी, क्रिटिसिज्म, टर्म्स, कल्चरल स्टाइल्स। अगर मैं कहूँ, आप जब 452 2025 राइट नाउ, ये हमारे लिए हिस्ट्री है। 452 हम मान के चल रहे हैं, और वही हमें डेटा मिले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बुक्स में। फिर मैं बताऊं, 452 हम 2000 को एक अलग एरा अलग रख रहे हैं, और 25 साल को अलग से। फिर 452 to 2000 तक, मतलब हमें मॉडर्न टाइम पीरियड तक, इलियट, वर्जिनिया वुल्फ तक हम तो पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म भी और उनके वर्क भी। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे अभी भी काम हो रहे हैं। तो लास्ट जो 2020 से 2025 तक, अब इसको 5 इयर्स जो है इसको करंट अफेयर्स में रखो। किसने नोबेल जीता, किसने पुलित्जर प्राइज जीता, किसने नहीं जीता, और किसने क्या लिखा, किसको लिखने के बाद क्या क्रिटिसिज्म हुआ, क्या नए नए आए, इसको यहाँ पे रख दो। और जो 452 2000 तक मान रहे हो, 2000 तक, या फिर आपको फिर 2000 से लेकर 2020 तक भी करंट अफेयर्स के तौर पे तो रख सकते हो, लेकिन मेनली जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो 452 आप मॉडर्न टाइम पीरियड तक कह सकते हो। तो वहां पे आप लोगों को ये सारे, आप जब ड्रामा पढ़ रहे हो, आप जब पोएट्री, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, तब आप लोगों के साथ जो परिचित हो रहे हैं, कभी क्रॉनिकल क्या है, कभी ब्यूल्फ जो है वो कैसे स्टोरी है, कभी आपको बहुत सारे फैब्ल्यू क्या है, फिर वहां पे हीरोइक पोएट्री क्या होता है, फिर ब्लैंक वर्स, राइम, रॉयल, सोनेट, व्हाट इज सोनेट, व्हाट इज 49 स्टैंजा, ये सारी चीजों से धीरे धीरे करके हमारे सामने ये आते रहते हैं। तो ये सारी चीजों को आप पढ़ते पढ़ते ऐसे भी होते हैं कि ब्रिटिश पढ़ते पढ़ते आप फिलिप सिडने को पढ़ोगे, फिलिप सिडने को एज अ ब्रिटिश राइटर भी पढ़नी होगी, एज अ क्रिटिक भी पढ़नी होगी, वहां पे आपका क्रिटिसिज्म खत्म। फिर वहां पे आपको कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ मिलेंगे एज अ पोएट, उनके ही वर्क आपको बायोग्राफी, लिटरेरी, प्रीफेस टू शेक्सपियर भी, बायोग्राफी, लिटरेरी एंड प्रीफेस टू शेक्सपियर भी मिलेंगे। वहां पे दोनों तरीके से आपको पढ़ना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जुड़ित है, ये अलग जरूर करके दिया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉनर या फिर जॉनर जो है वो अलग है, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भी काफी है, क्योंकि जो नए हैं उनको नहीं पता है ये सारी चीजों के बारे में। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता है उसको अपनी मदर टंग में सर्च करके देखो, मीन्स की मदर टंग में समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। उसके साथ साथ आप लोगों को थ्योरी के बारे में बताओ। और आज की जो ये डिस्कशन मैं कर रही हूँ, ये एकदम सिलेबस एनालिसिस से लेकर, थ्योरी क्रिटिसिज्म से लेकर, ब्रिटिश लिटरेचर से लेकर, आप चाहे 1 महीने के लिए भी ये एप्लीकेबल होंगे, 10 साल पहले भी ये मेरी जो बातें हैं ये 10 साल पहले के लिए भी एप्लीकेबल थे, आज के लिए भी है, आने वाले 10-20 साल पहले बाद भी मेरी ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो फिर आपको थ्योरी के बारे में मैंने बताया, इस लिटरेचर को ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइव सेशन में भी हमने डिस्कस की थी, व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फिर आपको क्रिटिसिज्म में शिकागो स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, देन आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल के ग्रुप, देन जैंगियन क्रिटिसिज्म, फ्रॉइडियन क्रिटिसिज्म, लैकनियन क्रिटिसिज्म, देन आपको स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, हर तरह की जो इज्म है, ये सारी चीजों को टाइम लगते हैं, लेकिन आप जो भी इस कम समय में करना चाहते हो, जिस भी यूनिट इस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी सही है वो भी मैं आपको कह दूंगी। इस टाइम की स्ट्रेटेजी में यही जरूरी है कि आप चाहे एक ही यूनिट उठाओ, 2 ही यूनिट उठाओ, चाहे आप नए कैंडिडेट हो या फिर पहले वाला, लेकिन वही यूनिट को अच्छे तरीके से खत्म करो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ताकि वहां से जो भी क्वेश्चन आए आप सवाल कर पाओ। या फिर आप 10 जगह देख के जाओ और कुछ भी आपको याद ना रहे, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप एक ही चीज देख के जाओ, 10 बार पढ़ के रिवाइज करके जाओ, और वही चीज आपको याद रहे और एग्जाम में काम आए। दिस अप्रोच विल बी ऑलवेज हेल्पफुल एंड ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड ऑलवेज इट विल गिव रिजल्ट, डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट तो देंगे जरूर ये अप्रोच। फिर क्या है, इमेज एब्राम्स के बारे में बताया। इमेज एब्राम्स में है वो होली ग्रेल है, वो एक ग्रंथ की तरह हमारे इंग्लिश लिटरेचर को नेट क्रैक करने में हेल्प करेंगे। कैसे? यहाँ पे आपको थ्योरिस्ट भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्रिटिश लिटरेचर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल जो लिटरेरी टर्म्स जो सब कुछ मिलेंगे। यहाँ से इमेज एब्राम्स पढ़ के आपका ब्रिटिश लिटरेचर भी कवर हो रहा है, थ्योरी भी हो रहा है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कल्चरल स्टडीज भी, टर्म्स भी, बहुत सारी चीज कवर हो रही है। लेकिन इमेज एब्राम्स पढ़ते पढ़ते लोग
फिर वर्ल्ड लिटरेचर को इतने अलग से डिवाइड कर देते हैं कि व्हाट इज इट वर्ल्ड लिटरेचर, मतलब कि उन लोगों का दिमाग खा जाता है कि वर्ल्ड लिटरेचर अफ्रीकन, अमेरिकन, कैनेडियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तान, जो भी है ये वर्ल्ड लिटरेचर, इसमें भी वर्ल्ड लिटरेचर के बहुत कुछ चीजें इंक्लूड हो रहे हैं। और जब आप थ्योरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो इसमें भी, और जब आप इमेज एब्राहम्स पढ़ोगे तब भी आपको जर्मन राइटर, फ्रेंच राइटर, इटालियन राइटर के साथ आपको डील पढ़ने पड़ रहे हैं। सो डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी वरी, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब अगर आप, और मैं अभी फिलहाल एक ही बात कहूंगी कि 10-20 यूनिट है, पेपर 1, पेपर 2, जिस भी लेवल पे आप, चाहे बिगिनिंग वाला कैंडिडेट हो, चाहे इंटरमीडिएट वाला, चाहे एडवांस वाला, जो भी आप हो, जो भी आप पढ़ चुके हो या फिर पढ़ने वाले हो इस एक महीने, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जाओ। ये ज्यादा बेहतरीन है कि सारी चीज जान के जाने इस एक महीने के लिए बोलो। और डेफिनेटली आपको सिलेबस तो जान के ही जानी होगी, और राइटर को तो इंग्लिश में है वो, आप लोग ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर आज तक तो कुछ ना कुछ तो बेसिक चीज तो पता होंगी, कौन राइटर है, कौन पोएट है, कौन क्रिटिक है, कौन नॉवेलिस्ट है, ये तो बेसिक थोड़ी बहुत तो नॉलेज होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो होंगे, ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो इस अप्रोच से आपको पढ़नी होगी। सो ब्रिटिश लिटरेचर, थ्योरी क्रिटिसिज्म, इमेज एब्राहम्स को हम कवर कर पाएंगे या फिर पढ़ेंगे अच्छे से तो बहुत कुछ होंगे। ये इसके अप्रोच क्या है? इसके अप्रोच है कि इमेज एब्राहम्स में जो लिखा है वो बहुत डिफिकल्ट हार्ड वर्ड में है, तो अब हार्ड मतलब कठिन वर्ड यूज किया जाता है, तो आप गूगल से देखो, इजी लैंग्वेज में समझो, अपने अभी ट्रांसलेटर है वहां से समझो, लेकिन आपको ये कवर करना है। तो फिलहाल को जो नए हैं एक महीने में, अगर ये लिटरेरी मीन्स की ब्रिटिश लिटरेचर के जो बुक है उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इमेज एब्राहम्स को एक बुक को, अगर एक मतलब चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो चाहे पर ये पढ़ो, जो भी पढ़ो, एक उठाओ और उसको उसको कवर करो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, उस तरीके से उस अप्रोच से सॉल्व करो, तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे और आपको रियलाइज भी होंगे और आपको एक्सपीरियंस भी होंगे कि आप कौन सी जगह पे हो और क्या क्या आप फील कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने तो ये टाइमलाइन बता दी, और इस लिटरेचर पे बहुत कुछ फ्री में ऑलरेडी है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, पेपर 1, पेपर 2, सब कुछ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, आई होप इट विल हेल्प यू। आप लोगों के लिए ही मैंने ये बनाया है, आगे आने वाले टाइम में पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होने के बाद भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ, कमिटेड टू यू, और कमिटेड टू यू, आई एम मीन्स all my viewers and learners and audience, and I'm also a learner like you, same. सो आप लोगों के लिए मैं कमिटेड हूँ, तो मैंने ये लेकर आई, दैट्स इट। कोई भी अगर क्वेश्चन सवाल कुछ भी हो, इसमें मैंने ऐसे कहने की कोशिश की, आपको पार्ट में यूनिट को डिवाइड भी कर दी, सिलेबस के बारे में बता दी, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्रोच से आपको पढ़नी है, इसके बारे में मैंने बता दी। ठीक है, तो आज के আমি কিন্তু এখানে যেগুলো বললাম, আর বারবার একটা কথা বলবো, যারা নতুন একদম বা যারা অলরেডি পড়েছো, 10টা 20টা ইউনিটের মধ্যে দুটো 4টে বা একটা দুটো বা 5টা 10টা বা 10টা যেটা কভার করেছো সেটাকে এই এক মাসে মাল্টিপল টাইমস রিভাইজ করো। এই মুহূর্তে আমি কেউ কোনো কোর্সে যাওয়ার জন্য বলি না, কিন্তু তারপরে যদি কারোর মনে হয় যে আমি ডেডিকেটেড বা আমি খুব নিজের সাথে মানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি করতে পারবো, তাহলে তাদেরকে আমি বলবো তোমরা বা আপনারা অবশ্যই একটা কোর্স ওয়ার্ক নিয়ে এই এক মাসের জন্য নিতেই পারেন বা পারো, কিন্তু অথেন্টিক সোর্সের কাছে যাবে, এমনি যেন মনে না হয় যে কেন সময়টা নষ্ট হলো। তো সেইভাবে প্রিপেয়ার হতে পারে। এগুলো এমনভাবে বললাম ইন জেনারেল বেসিক, এইভাবে যদি কেউ পড়ে যায় তার ডেফিনেটলি হেল্প হবে। তো 10টা জিনিস নতুন করে এখন তোলার থেকে একটা জিনিসকে 10 বার পড়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। যদিও এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোয়েশ্চেন এত কঠিন হয়, কোয়েশ্চেনের কম্পিটিশন লেভেল সবকিছু এতটা টাফ হয়ে গেছে যে কেউ যদি সবকিছু না জেনে যায় তাহলে তার পক্ষে সত্যি নেচার পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। কিন্তু তারপরে আমি এই কম সময়ের জন্য এই স্মার্ট স্ট্র্যাটেজি বা এই সঠিক উপস্থিত বুদ্ধি এবং এই বাস্তব কথাটাই বলতে চাইবো, বারবার 10টা ইউনিট নতুন করে না তুলে আগের পড়া ইউনিটগুলোকে 10 বার রিপিট করো, দিস উইল মেক ইউ ডিফারেন্ট। এটাই তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা বানাবে এবং তোমার কাজে পৌঁছতে সাহায্য করবে। নমস্কার, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গড ব্লেস ইউ, টেক কেয়ার, and please do like, comment, share and subscribe to Spirit Literature, hit or click or press the bell icon so that you never miss an updates। ज्यादा से ज्यादा like, comment, share and subscribe कर दीजिए, जुड़े रहिए Spirit Literature के साथ, और बेल आइकन को प्रेस और क्लिक और हिट कर दीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आज के जो यूट्यूब के जो थंबनेल होने वाले हैं वहाँ पे आपको पेपर 2 के सिलेबस, थ्योरी, स्ट्रेटेजी सब कुछ मिलेंगे कम्बाइंड থাম্বনেল বেবি। তোমাদের আজকে যেটা টাইটেল থাকবে এই ভিডিও, সেটাতে তোমরা থিওরি, ব্রিটিশ লিটারেচার, স্ট্র্যাটেজি, সিলেবাস অ্যানালিসিস সবকিছু কম্বাইন্ড পাবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বাই বাই, টেক কেয়ার এন্ড সি ইউ সুন।